शाबान के महीने में 5 ज़रूरी काम जो हर मुसलमान के लिए करना ज़रूरी है। इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन से काम हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिक के कायनात ने जो हमें ज़िंदगी अता की है, बरोज़े क़यामत उसके एक एक लम्हे का, एक एक पल का हिसाब देना होगा। जो कुछ खाया होगा, पिया होगा, उसका भी हिसाब देना होगा। जो आँखों से देखा है, जो कानों से सुना है, जो जुबान से बोला है, हाथ से किया है, जो पाँव से किया है, जो भी आमाल हमने किए हैं, नेक या बद, सब का हिसाब देना होगा। रेत के ज़र्रे के बराबर किसी के साथ ज्यादती होगी, रेत के ज़र्रे के बराबर किसी ने हमारे साथ ज्यादती की होगी तो उसका पूरा पूरा बदला लिया और दिया जाएगा। हम इंसान फितरती तौर पर कमज़ोर हैं। चाहते हुए या ना चाहते हुए हमसे गलतियां और गुनाह सरजद होते रहते हैं। 2 महीने माह शाबान और माह रमज़ान रहमतों वाले, बरकतों वाले और बख्शिश वाले हैं। इसलिए इन 2 महीनों में और ख़ास तौर पर शाबान के महीने में ये 5 काम हर मुसलमान मर्द और औरत को ज़रूर करने चाहिए, ताकि हमारी साबिक़ा ज़िंदगी की गलतियों, कोताहियों और सरजद होने वाले गुनाहों की बख्शिश का सबब बन सकें। इस महीने यानी माह शाबान के अंदर सबसे पहला काम ये करना है कि आप इसके चाँद को देखने का एहतमाम कीजिए। वैसे तो हर महीने का चाँद देखना सुन्नत है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने का चाँद बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ देखा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना शाबान के महीने के चाँद को देखने का एहतमाम करते थे, इतना किसी और महीने के लिए नहीं करते थे। तो इसलिए उसके चाँद को देखें, इस वजह से कि एक तो ये महीना बरकतों वाला है, उसके बाद रमज़ान का महीना आ रहा है, तो जब उसका चाँद देखेंगे, उसकी तारीखों को गिनेंगे तो हम रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करने वाले बन जाएंगे। माह शाबान में दूसरा काम ये करना है कि अल्लाह से हिदायत की दुआएं मांगें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हमसायों के लिए। या अल्लाह पाक, हम कमज़ोर हैं, गुनहगार हैं, लेकिन आपकी रहमत हमारे गुनाहों से ज़्यादा है, हमारे गुनाहों से बड़ी है। या अल्लाह, अपनी रहमत से हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा। जो हमने ज़िंदगी में गलतियाँ, कोताहियाँ की हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं, या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। बेशक आपके अलावा हमारा कोई नहीं है जो हमें मुआफ़ फरमा सके। या अल्लाह पाक, माह शाबान बरकतों वाला महीना है। पूरा साल हमारे दिल जो गाफिल रहे हैं, गफलत भरी जिंदगी जो हम गुजार चुके हैं, या अल्लाह अपनी रहमत से माह शाबान और माह रमज़ान और आने वाली बकिया जिंदगी को कीमती बना दे। कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। माह शाबान में बरकत के लिए दुआएं करें, अपने लिए भी बरकत की दुआएं करें और दूसरों के लिए भी करें। इसलिए जो आदमी दूसरों के लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ जल्द कबूल हो जाती है। और लोगों को अपने लिए दुआ के लिए कहें और आप खुद किसी और के लिए दुआ करें। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला से बरकतें मांगें कि ऐ अल्लाह, इस महीने की जितनी भी बरकतें हैं हमें उनसे महरूम न करना, बल्कि वो सारी बरकतें हमें अता फरमा जो इस महीने के अंदर हैं। माह शाबान में तीसरा काम जो करना है वो है रोज़ों की कसरत। इस महीने की बरकतों को समेटने के लिए कसरत से रोज़े रखें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि हम कहते कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रोज़ा छोड़ भी देते थे तो हम ये कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اب روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے زیادہ تر اسی مہینے یعنی ماہ شعبان کے اندر ہوا کرتے تھے، اور مہینوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اس مہینے کے اندر پورا مہینہ تو نہ رکھیں لیکن زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر موت کے فرشتے کو ان تمام لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں جنہوں نے اس سال مرنا ہوتا ہے، تو روزوں کا اہتمام کریں۔ پورے مہینے کے نہ رکھیں تو کم از کم 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیں۔ اگر زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، پورے مہینے کے نہ رکھیں، اکثر روزے رکھ لیں۔ اس ماہ شعبان کے اندر چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے رمضان کی تیاری کرنا۔ رمضان کے لیے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیاری کیسے کہ اس مہینے کے اندر آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے تو آپ روزوں کے عادی بن جائیں گے، آپ کو روزوں کی عادت بن جائے گی۔ اور جیسے کہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے تو ثواب کمانے کا مہینہ ہے، اس لیے شعبان کے مہینے سے ہی ثواب کا معنی شروع ہو جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں زیادہ ثواب کمائیں، غریب لوگوں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں، صدقہ کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ویسے تو پورا سال یہ کام کرنے چاہیے، لیکن رمضان کی وجہ سے، رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اس مہینے کے اندر نیکیوں والے کام زیادہ سے زیادہ شروع کریں، اور انہی کاموں کی وجہ سے آپ کی رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ اور اسی مہینے یعنی ماہ شعبان کے اندر جو 5واں کام آپ، میں اور ہم سب نے کرنا ہے وہ ہے شب برات کی عبادت۔ شب برات شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مشرک اور بغض رکھنے والے کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیان فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو ہر طرف ہر اس جاندار کی روح قبض کرنے کی وحی بھیجتے ہیں جن کے مرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی ان تمام جانداروں کی روحوں کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال میں فلاں فلاں کی روح قبض کرنی ہے، ایسے تمام نام دیے جاتے ہیں۔ تو جب اس رات کو آپ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا۔ اور اس طرح شب برات کے اندر نیکی کا کام یہ ہے، آپ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اٹھ کر عبادت کریں۔ اکٹھے ہو کر عبادت کرنا ضروری نہیں، گھر میں کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات کو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح شب برات کو آپ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا آپ کے عزیز وغیرہ کوئی بھی فوت ہو چکا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے، رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی اور آپ ثواب بھی کما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔